हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। पाठ करछि श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय सांख्ययोग श्लोक नम्बर 16। नास्त विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो उभयोरपि दृष्टहन्तस्तन्नयस्तत्त्वदर्शिभिः। न माने ना असत अनित्य बस्तुर विद्यते है भाव अस्थायी, न माने ना अभाव विनाश विद्यते है सत नित्य बस्तुर उभय उभयेर अपि यथार्थई दृष्ट माने दर्शन करे अंत सिद्धांत तू माने किन्तु अनय तादेर तत्व सत्य दर्शिभि द्रष्टादेर द्वारा। अनुवाद। तत्वद्रष्टागण सिद्धांत करेছেন যে अनित्य जड़ बस्तुर स्थायित्व নেই এবং नित्य बस्तुर कखनो विनाश হয় না। তারা উভয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। तात्पर्य। परिवर्तनशील देहेर कोनो स्थायित्व नहीं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान प्रतिपन्न करे जे विभिन्न जीवकोषेर क्रिया और प्रतिक्रियार फले प्रति मुहूर्ते जीव देहेर परिवर्तन होच्छे और ताई देह विकासित हय एवं अवशेषे वृद्ध अवस्थाय उपनीत हय। किन्तु देह और मनेर सब रकम परिवर्तन हवा सत्त्वेও आत्मा निरंतर अपरिवर्तित थाके। जड़ देह और सनातन आत्मार मध्य एटी होच्छे पार्थक्य। प्रकृतिगतभावे देह सर्वदाई परिवर्तनशील और आत्मा होच्छे शाश्वत सनातन। এই সিদ্ধান্ত নির্বিশেষবাদী ও সবিশেষবাদী উভয় শ্রেণীর তত্ত্বদ্রষ্টারাই স্বীকার করেছেন। বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে শ্রী বিষ্ণু ও তার ধাম সকল শত প্রকাশিত চিন্ময় জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত। समस्त तत्वदर्शी महाजनेराई नित्य और अनित्य बोलते चेतन और जड़ बस्तुके उल्लेख करें। अज्ञानेर द्वारा मोहच्छन्न बद्ध जीवेर प्रति भगवान श्रीकृष्णेर एटी सर्वप्रथम उपदेश। जीव भगवानेर अविच्छेद्य अंश, ताई से भगवानेर नित्य दास। এই জ্ঞান উপলব্ধি করা হলেই অজ্ঞানতার আবরণ উন্মোচিত হয় এবং তখন ভগবানের সঙ্গে জীবের উপাস্য আর উপাসকের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে পরম তত্ত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। পূর্ণের সঙ্গে অংশের যে সম্পর্ক ভগবানের সঙ্গে জীবেরও সেই সম্পর্ক। ভগবান পূর্ণ আর জীব তার অংশ। বেদান্ত ও শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে ভগবান সব কিছুরই উৎস। সব কিছুই উদ্ভূত হয়েছে ভগবানের থেকে। ভগবানের থেকে উদ্ভূত সব কিছু প্রকৃতিতে পরা ও অপরা এই দুটি স্তরে উপলব্ধ হয়। জীব ভগবানের পরা প্রকৃতির অন্তর্গত। সপ্তম অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যদিও কোনো ভেদ নেই, তবুও শক্তিমানকে শক্তির নিয়ন্তা রূপে স্বীকার করা হয়ে থাকে। পরমেশ্বর ভগবান শক্তিমান এবং শক্তি বা প্রকৃতি সর্ব অবস্থাতেই তার নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই প্রভু ও ভৃত্য অথবা গুরু ও শিষ্যের সম্পর্কের মতো জীবসমূহ সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের অধীন। অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকলে এই স্বচ্ছ জ্ঞান উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ভগবান তাই অজ্ঞানান্ধকারও দূরীভূত করে সর্বকালের সমগ্র জীবকুলকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করার জন্য এই ভাগবত গীতার শিক্ষাদান করেছেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। জয় গুরুদেব।